आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल बकरा की आयत नंबर 2 पढ़ते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन। ज़ालिका ये अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीहि इसमें, हुदन हदायत है, लिलमुत्तक़ीन मुत्तकी लोगों के लिए। यानी ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है, और हदायत किसके लिए है कि जो मुत्तकीन हैं उनके लिए हदायत है। अब देखिए, इस सूरत में मैं आपको पहले बता दूं कि अल बकरा जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से शुरू की और वही इख्तिताम करवाएगा, कि इस सूरत में बनी इसराइल से ख़िताब है। इनसे कहा जाता है कि ये वही किताब है जिसके नाज़िल करने का वादा मूसा अलैहिस्सलाम से किया गया था, और इसमें ज़रा शक और इश्तबाह की गुंजाइश नहीं। इसकी सदाकत तौरात की हस्बे ज़ेल अबारत से होती है। यानी मैं आपके सामने एक अबारत रखती हूँ जो उनकी तौरात में है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो एक पैरा मैं आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं इनके लिए इनके भाइयों में से तुझसा एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम इसके मुंह में डालूँगा, और जो कुछ मैं इसे फरमाऊँगा वो सब इनसे कहेगा। ये तौरात के अल्फाज हैं। अच्छा, और कुरान करीम में इरशाद क्या होता है? मैं एक आयत आपके सामने रखती हूँ सूरह मुज़म्मिल की। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए अहले मक्का, तुम्हारी तरफ हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे कामों पर इस तरह गवाह बनाकर भेजा है जिस तरह फ़िरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। इसने मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और दरिया में गर्क हुआ। तुम भी अपना अंजाम सोच लो। अल्लाहु अकबर। अब देखिए, किताब खोलते ही यानी कुरान पाक खोला तो क्या हुआ कि फ़रीक़ैन यानी तस्लीम करने वाले और ना तस्लीम करने वाले दोनों तरह के लोगों को तनबीह कर दी गई ताकि वो होशियार हो जाएं और दिल के कान खोल कर सुन लें, क्योंकि ये किताब इलाही है। इसका हर मज़मून बरहक और इसका हर लफ्ज़ सदक है। इसका हर दावा मुदल्लिल है, इसकी हर हकीकत साबित शुदा है। अब अगर किसी बदनसीब को इसके ख़िलाफ़ नज़र आता है तो गुनाह इस किताब यानी कि चश्मा आफ़ताब का नहीं है, बल्कि कसूर उसकी नज़र का है। सुबहान अल्लाह। यही वजह है कि इरशाद ये नहीं हुआ कि इसके बारे में किसी को शक व तरद्दुद लाहक ही नहीं होगा, बल्कि इरशाद ये हुआ इस आयत में कि खुद ये किताब इसके मज़ामीन शक व शुबा से बाला तर हैं। ला रैबा फ़ी ही से मकसूद नफ़ी रैब की ताकीद है। इसलिए तरकीब जो कलाम के बजाय ला फ़ी रैबा के ला रैबा फ़ी ही रखी गई कि इसमें ज़ोर इससे ज़्यादा था। अब देखें, ज़िंदगी के तमाम कामों में हम देखते हैं कि दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। बाज़ तबीयतें मोहतात होती हैं, बाज़ बेपरवाह होती हैं। यानी कुछ लोग बहुत केयरफुल होते हैं और कुछ केयरलेस होते हैं। जिनकी तबीयत मोहतात होती है वो हर काम में समझ बूझ के बाद कदम उठाते हैं,
اچھے برے، نفع نقصان، نشیب و فراز کا خیال رکھتے ہیں، جس میں اچھائی دیکھتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس کے برخلاف جو لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں بے لگام اور چھوٹ ہوتی ہیں، جو راہ دکھائی دے گی چل پڑیں گے، جس کام کا خیال آ جائے گا کر بیٹھیں گے، جو غذا سامنے آ جائے گی کھا لیں گے، جس بات کو بیان کیا اس پر اڑ جائیں گے۔ اچھائی برائی، نفع نقصان، دلیل اور توجیہ، کسی بات کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس حالت کو یہاں احتیاط سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو قرآن کریم تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ احتیاط کرنے والے ہیں، اسی کو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ تقویٰ۔ متقی یعنی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا، ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے اور کرنے کی کھٹک رکھتا ہے، برائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اچھائی اور فائدہ کی جستجو رکھتا ہے۔ ایسے ہی لوگ تعلیم حق یعنی قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے، ان سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمر، کبھی تم ایسے راستے پہ نہیں چلے جس میں کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں چلا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ایسی حالت میں آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچ کر نکل جاؤں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس یہی تقویٰ کی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کے معنی اسی طرح بیان کیے گئے ہیں کہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا جو اس کے لیے ضرر نقصان کا باعث ہو، اور گناہ کی جانب دعوت دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان تمام تصریحات اس میں اس ایک چھوٹی سی آیت میں بتا دی گئی ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن کریم میں ایسی ہدایتیں اور بصیرتیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر متقی قبول کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ ان کی فطرت ہدایت اور بصیرت ہی کو قبول کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، قرآن کریم کے مطالعہ کے وقت اس کا اپنا بتایا ہوا وصف اول یعنی ہدن یعنی ہدایت سے یہ خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی تاریخ کا دفتر نہیں جس میں سن اور ترتیب کے ساتھ پچھلے زمانے کے حالات و واقعات درج کیے گئے ہیں، نہ ہی یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے کہ علوم طبعی اور ریاضی کے مسائل کا حل اس کے اوراق میں تلاش کیا جائے، کوئی فلسفہ کا مقالہ نہیں کہ پڑھنے والے ظنون و نظریات ہی میں الجھے رہیں، کوئی افسانہ نہیں کہ قائرین دل بہلانے کے لیے اس کا مطالعہ کریں۔ اس کی اصل اور بنیادی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دستور حیات ہے، مکمل مفصل نقشہ زندگی ہے۔ پھر للمتقین کی قید لگا کر صاف بتا دیا کہ اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خوف الہی موجود ہو۔ کتاب ہدایت تو ساری دنیا کے لیے ہے، خطاب سارے عالم سے کر رہی ہے، لیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا ضمیر زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس سے فائدہ، مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بھی بے اثر ہے، غذا کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو،
हैज़ा के मरीज़ के लिए कभी मुफीद नहीं हो सकती, बल्कि नुकसानदेह है। बस कुरान करीम से इस्तिफादा के लिए अव्वलीन शर्त दिल के अंदर का तकवा है। अल्लाह अकबर। तो ये अलामात, जो सिफ़ात और इलामात बयान करके बताया गया है यहाँ पर, जितनी इसकी वजाहत की है, ये जमात जो है हदायत याफ्ता है और इन्हीं लोगों की इख्तियार करदा राह सीधी राह है। जिसको सीधी राह मतलूब हो, इस जमात में शामिल हो जाए, इनके साथ रहें। कोई नाम नहीं, कोई फ़िरका नहीं, किसी फ़िरके का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बस ये लोग जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, इनके अकायद व नज़रियात और अमाल और इखलाक को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। सिर्फ ये चीज़ देख के जो भी इस लाइन में, जो भी इस सफ़ में शामिल हो जाएगा, वो सीधी राह पे है बस। और कोई इसमें तकवे, कोई इसमें वो फ़िरके का नाम नहीं, कोई इसमें जो है वो अपना अलग कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं आपके सामने एक हदीस रख देती हूँ कि इब्ने माजा की ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे उम्दा फ़ायदा जो इंसान हासिल कर सकता है इस दुनिया में, वो अल्लाह का डर है, यानी तकवा है। इसके बाद नेक बीवी है कि खामद जब इसकी तरफ देखे वो इसे खुश कर दे, और जो हुक्म दे इसे बजा लाए, और अगर कसम दे दे तो पूरी करके दिखाए, और जब वो मौजूद ना हो तो इसके माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।